Come here. Sitz. Ayan, sitz. Du auch, sitz. Ne, kriegst du nicht. Erstmal Zähne din. Und Nougat auch, sitz. Ayan, umupo na. So, it's fine. And King George, sitz. So, it's fine. So, and now naman, yung, wait. So, now naman, yung itutulog ko ay, yung, plats or, ano tawag dito? Yung bang nakadapa, yan yung plats. So, yan yung next steps na gagawin natin. And, ito. George, bleibst du da? Georgie, sitz. So, it's fine. Fine mas die Zähne din. Ayan, ginawa na niya yung dapat sabihin ko sana. So, yeah, das ist fine. And Nuss, Nougat, Platz. Erstmal George, Platz. So, ayan. And Nuss, Nougat, Platz. Komm, Platz. Platz. Weiter. Weiter. Ayan. Ayan, matatalino kasi yung mga aso ko. Charlotte. George! Nicht Nougat Muxen. Ayan silang dalawa. So, yung isa, si Cordapia, ayaw niya sumali. So, now,